Zašto sam stao ovako, ne ovako? Zato što bi mi onda pad, jer cesta pada na ovu stranu, mislim da ga sa svom ovom težinom ne bi baš tek tako digao s nogare, još pošto je tuđi motor, nećemo riskirati. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na testu imamo V4 motor, ponovo nije VFR 800, radi se o VFR-u Hondi 1200 V4, poznatiji kao Cross Tourer. Prekrasna Hondina V4 mašina, poznatija kao i neuništiva Hondina mašina. Dakle, V4 cilindra koja nam daje 127 konjskih snaga i 126 Nm okretnog momenta, što je dosta pozamašno za ovakvu vrstu motora, to je za nekakav super adventure. Motor ima 6 brzina i pogoni ga kardan, dakle drive shaft, nema lanca, što je zapravo super za nekakvu adventure vožnju. Nedostatak kod kardana je taj što motori mogu gubiti od 5 do 15% na onoj, tako reći, snazi kad date gas, zato što gubi dosta na prijenosu, a tih 5 do 15% zavisi isključivo o vrsti motocikla. Dizajn dosta sličan Cross Toureru 800 kojeg smo također imali na testu. Ovo bi trebalo biti nešto malo jače, zanimljivije i bolje za putovanje, jer u stvari poanta ovoga motocikla i je putovanje. Svjetlo naprijed je dosta slično kao i kod ovih prije. Podesivi ovjes, dakle preload i dumping napred i natrag, nazad ga možemo također ručno zategniti. Rezervar od 21 litru, što je zapravo dosta pozamašno, obećava da ćemo moći proći dosta kilometara bez da stajemo svako malo na benzinsku. Standardan Hondin problem kod ovih novih modela za sve one koji prvi put sidaju na motor, sirena i žmigavci nisu baš na prvom mjestu i to zna biti jako iritantno. Dakle, zapravo bi ovdje trebali biti žmigavci jer je to nekako prirodan položaj palca, a da nam je dole sirena, a Honda je iz neznanih razloga to obrnila. Visina sjedišta iznosi 85 cm, evo vidite kako ja izgledam na njemu sa 190 cm. Položaj ovih footpegova, to jest štafni za noge je čudan, zato što nekako ne mogu držati nogu naprijed, nego ili moram držati ovako nazad, što sam nekako preblizu grane i moga bi se vrlo lako opeći na nju, nego ih moraš nekako staviti sa strane i samim time gubiš na visini, što znači da bi nekome ko je malo niži moglo to predstavljati problem. Kao i podatak da motor sa svim tekućinama iznosi 275 kg, što je pozamašno. Motor je dosta visok, znači da imamo visoko težište, a to ćemo vidjeti u vožnji kako će se ponašati na manjim brzinama. Ovdje imamo sportski visoki vizir koji definitivno pomaže višim vozačima, zato što tvornički vizir je dosta manji i niži i to je jako iritantno, ali ovako skupa sa ovim deflektorima sa strane izgleda dosta obećavajuće. Položaj sjedenja je uspravan, ruke su opuštene, dakle nema laktova u zraku, pa šta bi se reklo, prava touring mašina. Ne, ovo nije GS, ovo više nekako ide sa KTM-om 1290, Super Tenerom 1200, Multistradom 1200, to je više nekako ta klasa.
više putna, naprijed nam je felga 19, straga 17 sa rađama ili žbicama, tako da možemo malo posjetiti i off-road, ali za bilo kakvog neiskusnijeg vozača mislim da 275 kg je ipak malo previše. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozati. Pa da odmah bacim sad reklamu, ako vam treba ovakav nekakav uređaj, to jest navigacija za vašega ljubimca, CarPuride dole u opisu videa imate 100 i nešto eura popusta, tako da požurite po svoj, jako dobra stvar. A da sad vam kažem odmah i prve dojmove. Motor je dosta velik, nekako nisam ovo očekivao dok je bio parkiran. Stvarno je težak za gurat, sad sam ga morao gurat ispred kuće i stvarno je ne grozno, nego očajno. Dakle, štafne su dole dosta dane nazad, tako da čak i za nekakvu malo življu vožnju će vam odgovarat. Leđa su uspravno, a guzica, znači guzica mi stvarno uživa koliko je dobro i udobno. Iako je prerađen sic, pretpostavljam da su tvornički svi, pa i ovaj malo manje udobni. To je taj V4 agregat, ništa sad to nije spektakularno da ćete se sad raspametit na jednom od toga. Moram stati ovdje. Ovako kad se vozite sporo u zavoj osjećate kako vas težina hoće povući na cestu, zapravo bacit vas motora. Ali ovo nije motor za jurcanje, niti on ima taj štih, da tako kažem, za vozit se brzo jurcat, ali je tako elegantan. Vibracija gotovo da nema, možda ih samo malo osjećam dole na nogama. Ruke su toliko opuštene da mi jedva diraju volan, jer onda možete zamisliti šta to znači. Zaštita od vjetra definitivno postoji, osjećam samo turbulencije u gornjem dijelu glave. Kako ovo Honda lijepo prima gas. Mjenjač nikad mekaniji, ali drugo nismo ni očekivali od Honde. I već ovdje sad na nekom malo većoj brzini sad ćemo malo još podignuti ovaj vizir. Sad su mi turbulencije, još gore trebam ga spustiti. V4 agregat definitivno zanimljiv i kako ovako Honda lipo upada u zavoje, iako se osjeća malo da ga prednje kolo izbacuje vani, ali je dosta on smiren po tom pitanju, tako da se ja tu zapravo i ne bi puno žalija. Motor, znači zapalija mi je nogu ovdje dole kod auspuha. To je problem kod V4 mašina, što su ogromne i griju nemilo.
za ovako putnu brzinu motor ima i više nego dovoljno snage. Evo čisto da vam demonstriram, dakle 6. brzina na 3,8 tisuća okreta lagano plovimo. Motor je dosta čvrst i stabilan dok ne dosegnemo neku veliku brzinu, prvenstveno zato što ima kufer, ove deflektore i sve to skupa sa njegovom visinom vam donosi malo nestabilnosti na prednjem kraju, ali naravno pričamo o velikim brzinama za koje ovaj motor nije namijenjen. Kako lagano upada u brzine, ovo je baš prekrasno. I ovdje se baš na ovim malim brzinama osjeća ta njegova težina, tako da to je jedan od razloga zašto ja ovaj motor ne bi preporučio početnicima, jer ipak mislim da će i ovo biti malo preteško. Kako on ovo lipo odrađuje, stvarno elegantna Hondica, ali da vam budem iskren, ni drugo nismo ni očekivali, jel tako? A šta će očekiva drugo od Honde? Kočnice prosječne, nisu loše, nisu ni najbolje, reka bi da su sasvim dovoljne za ovakav stil motora. Ja osobno pojačavam sve kočnice, dakle od bilo kojeg motora koji je u mom vlasništvu. I motor je zapravo, ako znate baratati inače sa motorima, dosta može okrenuti volan i dosta ga možete naštimati po sebi. Da, čisto da vam sad pokažem nešto. Zašto sam stao ovako, ne ovako? Zato što bi mi onda pad, jer cesta pada na ovu stranu, mislim da ga sa svom ovom težinom ne bi baš tek tako digao s nogare, još pošto je tuđi motor, nećemo riskirati. Nekome će možda smetat šta ovo instrument, tabla nije TFT display, ali kako ste već vidjeli u dosta mojih videa, ja nemam apsolutno nikakvih problema s tim, meni to ne smeta. Iako je motor sposoban za off-road, ja ga definitivno ne bi koristio u te svrhe jer mi je ipak malo pretežak ko i GS, jednostavno ja tu ne vidim neku poantu. Ovdje je još malo mokra cesta, ne znam jel možete vidjeti, tako da idemo lagano. Ali sve u svemu ja sam što se tiče touring segmenta jako zadovoljan, dosta lipo on ide. Zapravo za ovaj motor za uživat sa ženom, Honda je, znači da je pouzdana, servisi su malo skuplji, zato što je kardan i zato što je V4 mašina, a i na kraju krajeva ne bi držali cijenu toliko da ne vrijede. Znači vidite ovo sad, čim pustim ruke odmah vidite ovdje kako se miče volan i to je taj problem visokoga motora, tako da nemojte puštati ruke s volana.
ko voli se čak i malo brže provozat, neće mu falit snage, to budite sigurni, jer koliko god on velik i nezgrapan bija, on stvarno pada dosta dobro u zavoje i s obzirom da ima felge kakve ima, eno na, miss shift. Ali da ga se dosta dobro provozat, nekako baš se odmara na njemu, nisam ih baš puno vidija, ne znam ni zašto ovaj motor nije na kraju krajeva toliko ni popularan bija, nije ni dan danas, ali opet nekako drži cijenu i mislim da za nekoga ko voli putovat, a da ima nešto malo neobičnije što se tiče agregata, V4 Hondin koji je već dugo tu je dosta pouzdan, čak postoji VFR 1200 onaj F, to je, ajmo reći, kao sport tourer i mislim da je to sasvim dobar motor, čak znam nekoliko ljudi šta ga ima. Vibracije i dalje prisutne dole na štapnama, na volanu gotovo da ih i nema. Bez obzira što je ovako dug zavoj, on to stvarno lipo odrađuje. Honda je još od davnih dana imala umijeće što se tiče vožnje i stvarno je paše vožnja. I pogledajte sad ovo, znači ovo nije mali kut nagiba za ovakav motor, a nije ni mala brzina, naravno sve u ograničenjima. Ali ja sam sasvim zadovoljan s obzirom kako se ovaj motor mi onako se činio na prvu QNC 750 i to je možda razlog, bar ja tako mislim, zašto to odbija ljude, jer ne izgleda ništa ekstravagantno, ali ako želite proći neprimjećeno, a opet imati dobru motorčinu za putovanje sa ženom, mislim da je ovo pravi odgovor za vas. Zvuk specifičan, ima ljudi što jednostavno ne voli V4, meni je on sasvim u redu. Ovako po gradu, evo sad kad stojim ovako u prometnoj traci, ja doslovno zauzimam ono više od pola trake i to je nešto možda što se meni osobno ne sviđa, jer smatram da ipak nije za grad, za svakodnevnu vožnju. Ovo je baš za sist, otići, napravi 500 km i vratiti se kući, a za ići na posal svaki dan, mislim da vam je bolje da uzmete nešto drugo. Iako se on po gradu dosta dobro barata, ali jebu ga dimenzije. Tako da, eto, to bi bilo to, ajmo donijeti nekakav zaključak i završiti s ovom recenzijom. Evo sad sam skoro opet falija ovo. Zamijenio sam skoro opet sirenu i žmigavce. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije, nadam se da vam se svidjela. Definitivno ima nešto posebno u ovome V4 agregatu. Prvo zato što je pouzdan, jer drugo nismo ni očekivali od Honde naravno. Svidjela mi se visoka završna obrada, znači plastike su stvarno kvalitetne, tu nema apsolutno nikakve zamjerke. Zaštita od vjetra sa tvorničkim vizirom i bez ovih deflektora vjerovatno je jako loša. Međutim, na konkretno ovome motoru je dosta dobra i to mi se sviđa. Čitao sam dosta da se ljudi žalili na onaj tvornički vizir i tako dalje. Ovo je nešto što se dosta lako miče, podešava, tako da meni to izgleda sasvim u redu. Ovjes, iako je naštimana malo tvrdo, znači stvarno je udoban i prava je touring mašina. Jako je ograničen na off-roadu zbog svoje težine, što mu je naravno i jedna velika mana. Sviđa mi se također što je motor dosta masivan i to mu nije mana. Ako gledamo da se vozimo na putovanje, ali po gradu zbog V4 mašine, kardana i tako dalje, dosta je motor širok i koliko god vam on na slici i videu izgleda usko, vjerujte mi nije.
I naravno također još jedna mana je ta njegova težina i visoko težište gdje se stvarno primijeti kad gurate motor, kad se vozite jako sporo i kad morate napraviti neki U-turn. Motor ima dobar Einschlag i stvarno možete puno okrenuti volan, ali je motor jako težak i osjećate baš kako vas, pogotovo kad je pun goriva, preteže, dakle dole na cestu ko da vas hoće bacit. Prednja felga koja je veća nego stražnja, dakle 19, vas nastoji izbaciti vanka zavoja, ali to smo već navikli kod ovakve vrste motora. Udobnost 10 od 10, nosivost mu je također dosta dobra, tako da ako ste vi malo veći i jači i vozite suvozača ili suputnicu sa sobom, sa koferima, sa svime, ovaj motor to odrađuje bez problema. Najviše mi se svidjelo kod V4 agregata što ga ima u niskim i srednjim okretajima. Isporučivost snage je jako dobra. Za touring apsolutno više ništa drugo ne treba. Nešto što bi još također naveo od mana je V4 agregat koji dosta grije noge u gradu jer je mašina velika i osjeti se ta toplina. Neko će reći da mu smeta što nema TFT display, malo je zastarija sa tehnologijom, ali mislite da ćete ga dobiti zbog toga jeftino, nećete, motori drže cijenu i to sa vrlo dobrim razlogom, zato što su pouzdani i odlični za putovanje. Također postoji ovaj motor i sa DCT menjačem, dakle dual clutch transmission, dakle bez kvačila, a to mi baš i ne volimo. I nekako ovaj motor nikad nije bio nešto previše popularan i samim time nema baš puno aftermarket dijelova koji su rađeni baš za njega, tako da je izbor opreme dosta ograničen. Sve u svemu, kad sve zbrojim i oduzmem, mislim da je motor zaslužio jednu solidnu četvorku, dakle vrhunski za putovanje u dvoje, dakle stvarno ima to karaktera. V4 mašina vas na manjim brzinama izvlači sa gasom, tako da to je velika prednost, ali naravno uz tu veliku prednost dolazi i velika težina, što bi se reklo, a to je nekako i bilo za očekivati već kod uvoda. Hvala vam na pozornosti i ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, dole smo stavili dukserice nove, tako da brzo požurite pod njih. Web shop vrijedi za Bosnu, Srbiju i Hrvatsku za sada. Hvala vam na pozornosti i vidimo sljedeći put. Pozdrav!